Želim da vam pričam o vrednosti No-Dig sistema i o njegovoj prednosti. No-Dig sistem je samo posledica dosledne primjene bioloških metoda, a ono što vam priroda i vaše tlo daruje jeste ogromna količina hrane. I nisu to samo uzgojene biljke koje smo tokom sezone sadili, sejali u turnusima. U pitanju su i divlje biljke, mnogo divljih biljaka koje je u mojoj bašti je zapravo jestivo, tako da ja imam hranu u kontinuitetu i verujte mi, trenutno se osjećam i bogato i bahato koliko hrane ima u mojoj bašti koju ja ne mogu da pojedem. No-Dig sistem je, kao što sam rekla, posljedica dosledne primjene bioloških metoda i ja ne mogu ljudima da govorim koliko je bitno da se rađaju s prirodom, da rade uz prirodu, a ne protiv nje, jer je ljudima uglavnom potrebno mnogo vremena da to shvate, ali ja mogu samo da vam kažem koja je prednost toga. Prednost je što štedite novac i što imate kontinuiranu berbu u vašoj bašti. U današnjoj epizodi govorit ću o ozimoj presadnji cveća, ali pritom ja ne govorim o narcisima, lalama, zumbulima. Ja ovdje govorim o ozimoj presadnji sideratnog cveća koje je inače prisutno u integralnim sistemima zaštite, a ujedno i jestivo. Kako da budete praktični, da sebi olakšate na proleće, čućete u ovoj epizodi. Cveće u biouzgoju se uvek planira u okviru integralnih sistema zaštite i postoji njihova jasna uloga u ovim sistemima. Upravo ću sada da uđem u čitaonicu. Ovo što vidite jeste trag biljke, zajednica koja se sastoji iz 6 soba, a ja ću ući u jednu od soba, u pitanju je čitaonica. Sada se nalazimo u čitaonici, tu se nalazi mnogo materijala. Ono što mene zanima jeste upravo ova tabela. Dakle, ovdje se govori o funkciji cveća u biouzgoju. Ovdje imamo neven, kadifice, suncokrete, amarante, kosmose, dragoljubi, dalije. Još se mogu isplanirati cinije koje imaju istu ulogu kao i kadifice. Kao što vidite, cveće ne planiramo samo da privuče oprašivače, već ima svoju jasnu i nedvosmislenu ulogu u integralnom sistemu zaštite. Tako da sve ovo što možete da pročitate na upravo ovoj fotografiji se onda unosi u projekat biobašte gdje imamo na vašim gredicama kroz raspored biljaka uključene upravo sisteme. Suncokreti, kadifice, neven, kadifice, različito raspoređeni dragoljubi svuda i širom same biobašte. To je ono o čemu pričam kada je u pitanju priprema prolećne zone. Prolećna zona nije završena. Nju uslojavate, ali uslojavate u kontinuitetu jer je potrebno da imate zonu na kojoj ćete kompostirati, odnosno bacati kuhinski otpad. Kao što vidite, ja sam na ovoj površini već stavila pre 2 nedelje, na ovoj površini ovdje prošle nedelje, a sada sam ovdje postavila kuhinski otpad, odnosno prebrala sam jabuke, tako da ću lagano kako god postavim, odnosno bacim kuhinski otpad, kao što vidite stavljam određeni sloj trave. Jako je bitno da same permamodele u prolećnoj zoni tretirate kao mesta vašeg direktnog kompostiranja. Bez obzira što je reč o presadnji cveća, odnosno ozimoj presadnji cveća, ja se nalazim u zimskoj zoni. Zimska zona je predmet mog interesovanja, moje energetske efikasnosti, jer želim da je ponovo nađubrim pepelom. Najavljen je neki kišni period i vrlo je važno
da koristite pepeo kao resurs. Pre svega, permamodeli razvijaju i kiselu reakciju, tako da osim minerala koje će dobiti, mi ćemo donekle i da neutrališemo, odnosno da alkalizujemo ove procese u samim permamodelima. Koristite pepeo kao resurs i budite mudri, iskoristite kišu, zato što će vam ona olakšati. Mnogo je lakše baciti pepeo pred kišu nego razmutiti pepeo i time zalivati biljke. Ja ću sada da pospem sve ove permamodele, odnosno zimsku zonu, i onda nastavljam sa presadnjom cveća. Jedna biobašta bi trebalo da ima manje od 20% sideretnog cveća. Dakle, taj procenat je vrlo bitan i o tome govorim u jednoj od epizoda koje se bave upravo temom sideretnog cveća. Ovo cveće učestvuje u integralnim sistemima zaštite i nije tek tako postavljeno po delovima gredica, uglavnom se nalazi na širinama, dakle na onih 30 cm u šablonima projekta. Postoje biljke koje su višegodišnje i koje možete već sada da premestite na stalno mesto i da iskoristite situaciju koja je trenutno prisutna u bašti, a to je da imamo veliki broj sadnica, ali takođe imamo i seme. Koje biljke i kako možete da premestite na stalna mesta za narednu sezonu, kazat ću vam u daljem toku epizode. Višegodišnja biljka u našoj bašti jeste upravo slezovka i o slezovkama pričam u nekoliko epizoda i pričam o tome koliko su one važne kao izvor fosfora, hranljive pre svega, odnosno jestive biljke i biljke učestvuju u integralnom sistemu zaštite od stenica, lisnih vaši, grinja. Sada je vreme da ih prebacujete na stalno mesto. Svi vi koji imate projekte, imate i upisana mesta gde se prebacuju slezovke. Možete da pogledate i epizode u kojima i iznosim predloge postavke slezovki u bašti, kada govorimo upravo o modelima koji u sebi imaju sistem zaštite, ali ono što svima mogu da predložim, na svakoj drugoj gredici po širini treba da prebacite makar jednu slezovku. Sebi ćete mnogo da olakšate za narednu sezonu, jer u narednoj sezoni nećete morati da se bavite presadnjom cveća. Čeka nas presadnja mnogo biljaka, ali barem je cveće na svom mestu. Boražina, biljka koja je lekovita, jestiva, učestvuje u sistemu zaštite, nije obavezna u okviru samog sistema projektovanja zato što često sami baštovani ne mogu da dođu do semena boražine i ona je onako malo namćurasta, ali onda kada vam uspe, odnosno kada se udomi u vašoj bašti, onda imate puno sadnica. Kada je u pitanju boražina, nije višegodišnja biljka, ali je pustite tu gde jeste i lagano uslojite taj permamodel zato što će te na proleće imati mnogo sadnica u njenom okruženju i te sadnice onda samo lagano prenosite tamo gde vam je potrebno. Kosmos nije višegodišnja biljka i ne možete sada da prebacite ovu biljku na stalno mesto, ali verujte mi, sam niče u vašoj bašti, bez obzira koliko uslojili permamodele, kosmos nađe put do svetlosti, zato i jeste kosmos. Tako da kada jednom naselite, odnosno udomite kosmos u svojoj bašti, onda imate i stalno kosmos. Kosmos, iako posejete recimo ovaj lila kosmos, oni se toliko puno ukrštaju da ćete u svojoj bašti imati vrlo brzo kosmose svih boja, jer verovatno je već ukršten u prethodnoj generaciji. Ono što definitivno savjetujem da presađujete upravo sada jesu neveni. Bašta je puna sadnica i nevene možete da rasporedite svuda po bašti na njihovo stalno mesta. Neven se nalazi u ćoškovima kao pojedinačna biljka, možete na jednoj gredici da imate 2 ili 3 nevena, ali se oni uvek raspoređuju po širinama. Dakle, u ovoj epizodi presađivaću nevene i ono što je prednost samog nevena jeste da cveta
duboko do snega. Možete da primetite njegov cvet i cveta odmah u rano proleće ukoliko imate već postojeće sadnice u bašti. To je jako značajno za naše pčelice i ostale oprašivače. Kadifica je jednogodišnja biljka i izvor je fosfora. Savjetujem da je ostavite što duže u bašti, a kada završi svoje cvetanje, uslojite je kao kabasti sloj u permamudele. Ali ovdje ću vas naučiti kako da već sada posejete kadifice. Kadifice se inače seju u zoni brzog uzgoja i ako pogledate svoje projekte vidjet ćete da u toj zoni imate direktnu setvu kadifica, dok u permamodele se kadifice prenose iz zone brzog uzgoja, jer zona brzog uzgoja je ujedno i zona pripreme sadnog materijala. Dakle, mi ne možemo sada da presađujemo kadifice zato što nisu otporne, a ono što možemo da uradimo jeste da sada posejemo seme. Setite se da tamo u maju mesecu imate baštu koja je puna sadnica jer su kadifice pustile seme, to je seme preživelo i onda niču sadnice na sve strane. Upravo tu njihovu sposobnost, odnosno otpornost semena, ja koristim i sada ove čaure sa semenima ubacujem na njihovo stalno mesto, odnosno u zonu brzog uzgoja, da bih odatle presađivala sadnice. To meni vidno olakša sezonu jer ne moram da sejem kadifice posebno, tada već imamo setvu mnogo biljaka, tako da je jedna vrsta već rešena. Ono što sada možete da posejete u svojoj bašti jeste seme visoke mlječike. Visoka mlječika zaista učestvuje u sistemu odbrane od voluharice. Voluharice im ne prilaze, ali je potrebno da mlječika bude velika, visoka i moćna biljka, jer jedino tada može da učestvuje u sistemu odbrane. Postoji biljka u bašti koja je dala puno semena, tako da ću u zoni, samoj zoni brzog uzgoja, da posejem u jednom ćošku i njeno seme. Vidite kako je lepa. Ovo je seme visoke mlječike. Uvek je potrebno da imate neku višegodišnju biljku sa koje ćete skidati seme i na taj način imati dovoljno sadnica za čitavu baštu. Ono što je najpraktičnije jeste prebacivanje gaveza. Gavez se sadi po širini, vidite ovo je širina. Gredice možda budu u centralnoj zoni ili u jednom ćošku, u pitanju je jako žbunasta, odnosno velika biljka. Ali ono što je prednost ove biljke jeste što se stalno skidaju njeni listovi, tako da se može kontrolisati taj žbun time što stalno režete cvetove gaveza, gavez više cveta. Dakle, s obzirom da je u pitanju prva biljka koja nam privlači oprašivači, koja hrani naše pčelice u rano proleće, gavez je neophodno rasporediti širom bašte. Ja ga imam na 10 gredica, ali kao što sam rekla, jedan koren i to po širini onih 30 cm širine koji učestvuju u integralnim sistemima zaštite. Nakon toga imate i puno izvora kalijuma. Ono što sada možete da prebacujete jesu mlade juke. Juka učestvuje u integralnom sistemu zaštite, imam ih po širinama gredica, zato što je repelent za lisnu vaš. Vodite računa, strašno bocka i až ovom samo priđete korenu koji se, kako se ovdje kod mene na selu kaže, tiči. Dakle, imate mnogo sadnica u podnožju glavne, odnosno materinske biljke. Prebacujete ih po ćoškovima na onim širinama od 30% po šablonima. U bašti od cveća imamo još i balzamine. Kao što znate, seme balzamine je otporno, dakle ona sama niče u vašoj bašti i upravo i tu sposobnost semena da se rasejava iskoristit ću da napravim mali rasadnik već sada u zoni brzog uzgoja.
Ovakve čaurice ću samo prebaciti u male rasadnike. Jedna od biljaka koja nas najviše nekako namoči u tokom sezone jeste upravo dragoljub. U zemlji svog porekla on je višegodišnja biljka, kod nas jednogodišnja, zato što ne može da podnese minuse. Ali upravo ta sposobnost da opstane u bašti više godina u svojoj prastojbini je vrlo značajna, jer možete čitavu biljku da prebacite u saksije, pre toga ćete orezati, skinuti višak i cvetova i listova, dakle trebalo bi da ostane samo koren sa nekih 10% listova i na taj način ćete imati sadnice za svoju biobaštu i naredne sezone. Jeste da je to neki posao, ali kao što sam rekla, ova biljka nas najviše namoči, klijavo semena uvek loša. Od 20 semenki dobijete 2 ili 3 sadnice i tada ste srećni. Čitavu sezonu čekate da se nekako raspojasa u bašti i onda kada se to desi, neophodno da je uklanjate. Upravo tu bi trebalo da ste mudri. Kod dragoljuba se nekako stalno poništava sve ono što radimo tokom sezone. Prebacite koren sa 10% listova, ostatak pesto ili jedete kao varivo ili salatu, vrlo pikantnog je ukusa i na taj način ćete sebi vidno da olakšate narednu sezonu. Imamo još jednu vrlo važnu biljku, a to su suncokreti. Kao što ste primetili, u vašoj bašti suncokreti tamo negde sredinom aprila niknu širom bašte. Ali ukoliko vi debelo uslojite vaše permamodele, to nicanje će ići nešto teže, pa će oni niknuti čak i kasnije, ali svakako će niknuti. Ta njihova sposobnost da se razmnožavaju po bašti, odnosno ta otpornost njihovog semena je ključna u ovom slučaju. Tako da možete da budete praktični. Ove čašice, odnosno cvetne čaše semena, koje su pune semena, možete odmah da ugradite u zonu brzog uzgoja i da na taj način imate veliku količinu sadnica za narednu sezonu. Tačno ćete znati gde se nalaze te sadnice, odnosno nećete ih tražiti po bašti, brinuti da li će se pojaviti ili ne, već će te sadnice biti u svom rasadniku. Šta se još samo rasijeva po bašti, a uslovno je višegodišnja biljka, kod nas je jednogodišnja. To su upravo amaranti. Amaranti niču po bašti, dovoljno je da ih jednom samo posijete i onda ih imate u kontinuitetu širom bašte. Treba da sačekate samo da niknu sadnice i da ih prebacujete. To je nekada za mene i vrlo problematično, pošto svaka gredica ima svoju analizu, odnosno ja imam projekat za svoju baštu, tako da na gredici uvek i možda pre vremena nicanja amaranata posijem neke kulture i na taj način ugrozim njihovo nicanje. Da se to ne bi desilo, ja ću upravo sada u rasadnike da ubacim ove cvetne glave i na proleće ću imati veliku količinu sadnica. Upravo to se radi u zoni brzog uzgoja, jer, kao što sam rekla, obratite pažnju na svoje projekte. U zoni brzog uzgoja imate setvu, a u prolećnoj zoni presadnju. Dakle, zona brzog uzgoja kao rasadnik i za same amarante. Verujte mi da ćete sebi puno da olakšate. Potrebno je da svaku ovu traku iskoristite kao semensku traku i to ću vam pokazati u daljem toku epizode. A za sada možete samo da uživate u ovom buketu. Prekrasan jestivi buket, divna semena od kojih se pravi fantastična kaša. U prošloj epizodi pripremila sam zonu brzog uzgoja i zona brzog uzgoja je pripremljena pre same prolećne zone s razlogom. A razlog jeste upravo setva cveća, ozima setva cveća i presađivanje sadnica cveća. Zato želim da vam pojasnim i sam sistem setve i presadnje
u gredicama za brzi uzgoj. Njena širina je 1,20 m, dužina u ovom slučaju 3 metra. U samim šablonima imate 30 cm širine gde sejemo u sasvim drugačijem pravcu od dužine. Ako nam je gredica istok-zapad, mi ćemo po toj širini da sejemo sever-jug. Na taj način zatvaramo integralne sisteme. Jednaka postavka se radi i na kraju same gredice, dakle 30 cm na kraju i 30 cm na početku su nam upravo ti integralni sistemi zaštite. Uglavnom, u vašim projektima imate ovde raspoređene biljke, odnosno cveće. Tu može da bude dragoljub, amarant, suncokret, nevenka, difica, cinija, ali u zavisnosti od toga kakav je raspored samih biljaka unutar gredice, takav će biti i raspored cveća. Svo cveće učestvuje, kao što sam rekla, u integralnom sistemu zaštite i u skladu s tim je i raspoređena. Upravo ove širine ću iskoristiti za presadnju nevena, slezovki, gaveza, dakle na zoni brzog uzgoja, kao i na prolećnoj i zimskoj zoni, jer cveće možete da presađujete širom bašte. Trenutno, u ovom trenutku, postavljena je zona brzog uzgoja, 30% prolećne zone i kompletna zimska zona. Dakle, itekako ima puno prostora za presadnju cveća. Ali upravo u ovom pojasu se nalazi i direktna setka cveća. Pogledajte svoje projekte i vidjet ćete da zona brzog uzgoja ima direktnu setvu. Dakle, ja ću sada da odradim upravo tu direktnu setvu, što će mi vidno olakšati samo proleće. I evo ih mala izložba cveća koje ću presaditi. Ja ću sada da završim zonu brzog uzgoja, zato što neću stići ostatak bašte, ali to će biti jedna pokazna vežba za sve vas. Evo ovdje imam balzamine, koren gaveza, suncokret, visoku mlječiku, amarant, nevene, seme kadifice, juku, dragoljub ide u saksije, a same cinije su u saksijama. Cinije nekako i nisu bile zastupljene ove sezone u samoj bašti, na otvorenom polju, nego balkon bio bašta. I sada krećemo sa presadnjom i setvom. Prvo sam presadila juke. Vidite na kakav ćošak sam stavila juku. Kao što vidite, ovo je 1,20 m širine i svi bi trebali da pogledate epizodu postavke zone brzog uzgoja, da vam bude jasna pozicija ovih sadnica. Dakle, na 3 gredice po jedna juka, nemojte više. Nema potrebe, u pitanju je biljka koja zauzima malo veći prostor i dovoljno je samo jedna. Evo na ovom prvom modelu imam juku, sve su juke cvetale ove sezone i o njima sam baš puno pričala. Evo na osnovu ovoga vidim da će i ova procvjetati. Ja sam već presadila sadnice nevena i gavez i ono što je najvažnije ovdje jeste da se juka i gavez sade po dijagonali. Ne možete da ih stavite na istu širinu, dakle na ovaj pravougalnik koji učestvuju u integralnom sistemu zaštite, zato što su u pitanju pre svega biljke koje su nekako žbunaste, dakle u pitanju je velika biljka koja će zauzeti onda čitav prostor. Možete da kombinujete i neven i gavez, možete i zajedno da ih sadite na isti ćošak. Jednako i sa jukom, vidite ovdje sam presadila juku i neven zajedno zato što želim belu i narančastu boju, to je jako lepa kombinacija. Ono što sada želim da ubacim jeste sadnica slezovke, ubacit ću u ove 3 gredice samo jednu sadnicu slezovke, što je sasvim dovoljno, jer je potrebno da vodite računa i u kombinaciji boje. Imamo narančastu, belu, ljubičastu i ovo je ponovo ljubičasta, prema tome imamo i njenu ulogu u
atraktantnosti, odnosno u pitanju je atraktant za većinu predatora, tako da je ta uloga ovde u integralnom sistemu zaštite zadovoljena zajedno sa jukom. Jedna slezavka na pravilnoj poziciji. Pozicija slezavke je u kombinaciji sa nevenom i jukom, jer ovde imam belu boju, žutu boju i ljubičastu boju. I njihova uloga je ovde vrlo važna, zato što i juka i sama slezavka učestvuju u kontroli predatora na ovoj gredici. Sada ide setva i radit ću male rasadnike. Ovo je mali rasadnik za amarante, a ovo je Milja koja kontroliše sve to. Potrebno je da u gredici za brzi uzgoj napravite jedan ćošak gdje ćete imati sadnice amaranata, jer kao što sam rekla, brzi uzgoj ima direktnu setvu i ono na što želim da vam ukažem jeste da su upravo ove trake, cvetne trake, zapravo setvene trake, jer to je taj antropocentrizam naš gdje mislimo da biljka cveta zbog nas i da biljka jeste ukrasna zbog nas zato što želimo to da gledamo, a zapravo biljka, sve to, ja se izvinjam, zapetljala se, zapetljala se u mikrofon, a biljka zapravo, znate, jako je teško biti ozbiljan pored neozbiljnih mačaka koje sve vreme smetaju, odnosno ulepšavaju, ali smetaju, zato što ona sada želi da se mazi, evo vidite. Ona želi da se mazi, a ja ovom bi trebalo da završim. Dakle, ovo su vam setvene trake. Možete ovako i da čuvate amarante, ovakve setvene trake, u nekakvim vrećicama. Pazite samo da ovo bude dovoljno suvo i onda će se lagano i seme istresati. O tome i govorim u nekim epizodama, ali je vrlo bitno da shvatite da biljka uvek cveta zbog sebe, da bi nastavila svoje potomstvo, ne zbog nas, a mi samo možemo da uživamo u lepoti njenog darodavanja. Sada kad sam ubacila setvene trake amaranata, sada ću preko toga da stavim sloj zemlje i sloj sena i to će sačekati narednu sezonu i tu će mi niknuti 3 sorte amaranata, onoliko koliko mi je potrebno za narednu sezonu u bašti. Sa druge strane napravila sam mali rasadnik suncokreta i na konsultacijama kada pričamo o zoni brzog uzgoja vam uvek dajem isti savjet. Budite praktični, nemojte da sejete cveće širom bašte, nego iskoristite zonu brzog uzgoja za rasadnik i tu ćete napraviti puno sadnici i onda sadnice samo prenosite po širom bašte. Ja sam ovdje ubacila ove cvetne čaure, tu se nalaze semenke i samo ću preko staviti zemlju i one će čekati svoje vreme za nicanje. To je to. Ovdje je neven, sa ove strane gaves. Samo obeležite šta ste gdje posejali ukoliko ne prepoznajete biljke. Ovdje sam napravila mali rasadnik mlječike, a sa ove strane kadifice. Vidite kako sam čitav žbun stavila unutra i preko toga ću samo sada da stavim zemlju i tu će niknuti puno kadifica i mlječike na proleći, samo ću ih prebacivati. Vidite kako jednostavno te biljke svakako vama niču u proleće po bašti, prema tome budite praktični. Sada će niknuti tu gdje ste ih ubacili i imat ćete konkretno sadnice koje prenosite širom bašte. Da ne morate da brinete da li će one niknuti, da li ćete nešto da prekopate, prosto sada ste ih posejali. I posljednje što mi je ostalo jeste da ubacim balzamine. Samo sam ih spustila sa stabla i evo stavila veliku količinu semena ovdje.
One inače same niču po bašti. Dakle, ovdje je osnovni princip da pratite vašu baštu. Možete da pratite jedino ako ste u Nordic sistemu. Dakle, tada zaista možete da vidite da biljke niču same i čije seme izdrživo. Imate paradajze koje u Nordic sistemu niču same. Neke sorte ja uopšte ne moram da sejem zato što se pojavljuju same onda kada za njih dođe vreme. Balzamine se takođe same pojavljuju u bašti. Kada ih jednom udomite u vašoj bašti, onda imate stalno veliki broj sadnica. Ali ja ih želim na jednom mestu. Želim da odavde sadnice prebacujem u ostatak bašte i upravo zbog toga sam, kao i ostale biljke, ostalo sideratno cveće, danas obavila setvu. Samo ću ih prekriti zemljom i to će čekati svoj trenutak za nicanje. Isti princip možete da primenite i kada je u pitanju presadnja i setva u permamodele. Ja sam sada to odradila u zoni brzog uzgoja, to je jedina zemljana setva u bašti, tako što ćete praviti gnezda i ubacujete semena u gnezda. Zapravo je samo bitno da posijete biljke i da olakšate sebi narednu sezonu. U ovoj epizodi ću vam još podeliti recept da napravite preparat od kadifica. Kadifice su moćno sredstvo u borbi s nematodama. Nematode su vrlo čest problem u balkon biobašti, odnosno u vašim saksijama, jer se umnože tokom sezona. Mi radimo mešovitu sadnju i sasvim je normalno da imamo veliki procenat nematoda. Dakle, ovo cveće sada, jednu količinu ćete da ostavite još uvek za neke naše insekte koji se pojavljuju. Zatim 1% ovog cveća ćete uzeti i napraviti preparat, a sada ću vam i dati recept za taj preparat. Budite mudri i iskoristite moć bilja. Biljke su tu s razlogom i svaka, ali zaista svaka može puno da nam pomogne. Napravite preparat od 300 grama cvetova, potopite u 2 litre vode. Zatim je to potrebno kuvati sat vremena. Nakon toga poklopljeno ostavite da se ohladi preko noći, dakle nekih 10 sati. Nakon toga procedite dobro i stišćite kadifice da izvučete što više sastojaka iz samih cvetova. Taj preparat držite u frižideru, a koristi se za zalivanje saksija, odnosno balkon biobašte, tako što jednu čašu ovog preparata, 250 ml, razbašite u 10 litara vode. Nećete verovati, kadifice uništavaju nematode i uništavaju ih i na ovaj način i putem svog korena i jako su moćno sredstvo za regulaciju broja nematoda inače i u bašti. Ali ja ovdje govorim pre svega o balkon biobašti, jer čitave sezone se umnožavaju nematode, bilo da sadite paprike ili krompire. One su prisutne inače u korenu svih biljaka, ali najviše kod paprika i krompira. I to je nešto što će sačekati biljke i u narednoj sezoni. Da se to ne bi desilo, nudim vam preparat od kadifica. Sada je 13. novembar i ja vam upravo snimam berbu iz zimske zone. Ni blizu nisam obrala sve što imam u bašti, već samo ono što mi je potrebno za današnji obrok. U pitanju su kulture koje su otporne na niske temperature. Ovdje imam 2 vrste začinskih biljaka. U pitanju je celer paštrnjak, mladi luk koji sam sadila od jula meseca. Zatim julske salate, kovrđavi kelj, raštan, 4 sorte blitve i kamoš. Kamoš je praziluk koji uskoro sejemo. Ja želim da imate kontinuiranu berbu praziluka u svojoj bašti. A zašto vam sve ovo snimam? Zbog toga što želim da vas motivišem, da pređete na biološke metode,
da biološke metode su jedini garant da dođete do no-dig sistema. No-dig sistem je garant da ćete imati kontinuiranu berbu hrane. Ovo je hrana koju vi kontrolišete, odnosno ovo su biljke koje ste uzgojili iz semena i to je najljubavniji način da negujete svoj organizam. Ja znam da je nekada teško ljudima pričati o saradnji sa tlom i o tome koliko je važno da sarađuju s prirodom, zato što je malo ljudi svesno te važnosti, ali je ovo ono što razumete. To je ta hrana koju servirate sebi i svojoj porodici, koja je zdrava, čiju proizvodnju kontrolišete i na ovaj način štedite novac. U svojoj bašti puna korpa hrane, za ovo biste dali, budite ubeđeni, veliku količinu para u marketima. Prema tome, ja želim da vas motivišem da volite prirodu. Promene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrija na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.